اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبجیکٹ اردو، کلاس 7، ٹاپک برزہامہ کی تاریخی اہمیت۔ تو پیارے بچوں، کل ہم نے برزہامہ کی تاریخی اہمیت کے بارے میں ہم نے پہلا حصہ اس سبق کا پڑھا، اور جس میں ہم نے یہ جانا کہ سری نگر، برزہامہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایک بلائی علاقہ ہے، یعنی کہ اونچا علاقہ ہے، جہاں سے جھیل ڈل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پھر کچھ ایسی چیزیں ملی جن سے یہ پتہ چلا، آثار قدیمہ والے آئے، پھر ان سے یہ پتہ چلا کہ یہاں ایک بستی آباد تھی، اور پھر ان چیزوں سے پتہ چلا کہ جو وہاں سے آثار ملے اس جگہ سے، تو پھر یہ پتہ چلا کہ ان کا رہنا سہنا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، چلو اس کا اب بقیہ جو حصہ ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کھولیں اور پیج نمبر 90 دیکھیں، اور اس کا جو دوسرا پیرا ہے اس پر آئیں۔ برزہامہ کے باشندے شروع میں گھڑے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ ان گڑھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔ ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہیں۔ بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ دہانے پر کھمبے گاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے اور گھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی۔ یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوتی تھی۔ گھروں کے باہر ادھ جھلے بوجھ پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ گھروں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہے جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ کشمیر کی یہ قدیم باشندے گھروں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہیں۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں جو برتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈنگ ہیں، سیاہ مائل رنگ کے۔ ان برتنوں کی باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے نشانات ہیں۔ ہاتھ سے بنائے گئے ان برتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے برتن شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ ہڑیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہاں پر ہڑیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئے ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ سنیے بچوں، تو آج کا جو سبق ہے اس میں کیا ہم نے پڑھا کہ برزہامہ کے باشندے شروع میں گڑھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے، یعنی کہ رہنے کے لیے ان کا رہن سہن کیا تھا؟ رہنے کے لیے یہ گڑھے کھودتے تھے، زمین میں گڑھے کھودتے تھے، پھر انہی گڑھوں میں یہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں جو گڑھے ملے ہیں گہرے کتنے ہیں، یعنی گہرے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں، یعنی ان کی چوڑائی 4 سے 5 میٹر بھی ہے۔ ان گڑھوں کے نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔
यानी कि तेज़ पत्थर जो हैं उनसे इनको खोदा गया है, इन घड़ों को बनाया गया है। इनके दहाने निस्बतन तंग हैं। अगर इनके हम दहाने देखें इन पत्थरों के, ये तंग हैं। बाज़ घड़ों में इनके दहाने निस्बतन तंग हैं, तो इन घड़ों के दहाने तंग हैं। बाज़ घड़ों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं, जिनके ज़रिए लोग इनमें से उतर जाते थे। यानी कि जीनों की वजह से, यानी जिनको हम सीढ़ियाँ कहते हैं, कि सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और जिनकी वजह से ये आसानी से इनमें घुस जाते थे। दहाने पर खंभे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है कि बर्फ़ और बारिश से बचने और घरों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। यानी कि बारिश जब पड़ती थी या जब बर्फ़ पड़ती थी तो इनसे बचने के लिए, यानी कि इन्होंने छत का भी इंतज़ाम किया था। ये था छत बोझ पत्थर की होती थी। घरों के बाहर अज्जल बोझ पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। यानी कुछ ऐसे आलात मिले हैं कि इनसे ये भी पता चला कि ये छत का इस्तेमाल भी करते थे। ये एक पत्ता है, तो उस पत्ते की वो पत्ता बहुत चौड़ा होता है और उससे ये छत किया करते थे। घड़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है। इन घड़ों से क्या कि एक तो राख मिला है और कोयले मिले हैं, जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा भी जलाते थे। अब चूल्हा जलाने की भी यहाँ से एक गवाही मिलती है। तो ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग घड़े से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। यानी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो ये चूल्हे का इस्तेमाल इन घड़ों से बाहर भी करते थे। कश्मीर की ये कदीम बाशिंदे घड़ों में शायद इसीलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फ़बारी से महफूज रहें। यानी कि इस चीज़ का ये पता चलता है कि ये घड़ों में इसीलिए रहते थे कि एक तो शदीद बर्फ़ और बर्फ़बारी से ये बचें। इब्तदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। तो जब पहला दौर था, शुरुआत में ये मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं, यानी उनका कोई ढंग नहीं है। स्याह माइल रंग के और इनकी बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। तो ये जो बर्तन हैं और इनकी जो बाहर से ये इन पर चटाई के वो घास थोड़ा वो घास भी लगा हुआ है। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था, इसलिए कि जब ये बनाते थे उसके बाद सुखाते थे, चटाई पर रखते थे, जिससे फिर उस चटाई के निशानात भी इस पर रह जाते थे। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इसी तरह के बर्तन कहाँ मिले हैं, यानी एक तो बलूचिस्तान और शुमाली चीन में भी। इब्तदाई दौर की ये बाशिंदे मछलियों का शिकार करते थे। किसका शिकार? मछलियों का। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। ये बहुत सी चीज़ें ये हड्डियों से बनाते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछली पकड़ने के कांटे, सुइयाँ आदि, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यानी कोई आलात ऐसे मिले हैं जो हड्डियों से बनाए गए हैं, यानी जिनमें से कांटे हैं, सुइयाँ हैं आदि, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह। यहाँ पत्थर के अवजार भी मिले हैं। तांबे से बनी बाज़ चीज़ें माहिरीन के ख़्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई हैं। यानी कि यहाँ कुछ अवजार ऐसे हैं जो तांबे से बने हुए हैं, और बाज़ चीज़ें माहिरीन के ख़्याल में या तो कहाँ से आई हैं, चीन से आई हैं, या फिर चीनी सामान को देखकर इन्होंने यहीं फिर दरियाफ्त की हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का इस सबक का दूसरा हिस्सा, यानी जिसमें हमने ये पढ़ा कि इनका तर्ज ज़िंदगी क्या था, तो ये कौन से आलात इस्तेमाल करते थे। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अगले हिस्से में फिर हमारी मुलाकात होगी, और जब तक के लिए आप अपने घरों पर बने रहें और समाजी दूरी बनाए रखें। खुदा हाफिज़।